हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चंदन सिंह। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इक्विपमेंट के बारे में जो आपके बेहद काम आने वाले हैं। खासकर उन लोगों के लिए काम आएगा जो हमारे जिम लवर या वर्कआउट करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कुछ डंबल्स के बारे में। जो हमारे डंबल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डंबल, ऐसे डंबल आप बना सकते हो घर पे। जैसे कि ये रहा एक डंबल, ये काफ़ी बड़ा डंबल है, लगभग 20 kg का एक डंबल होगा। और ये छोटा भी डंबल मैंने बनाया है। तो एक बार ये एक डंबल है, ये हमारे बाइसेप के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो बड़ा डंबल मैंने दिखाया वो चेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम बात करेंगे आज इन्हीं के बारे में। आपको बताऊंगा कि आपको डंबल ये कैसे बनाने हैं। आप इनको इजीली घर पे बना सकते हो। काफ़ी अच्छे डंबल हैं। एक बार बोला था मैं उनको सही से दिखाएं। ये देखिए, ये डंबल कितने अच्छे डंबल हैं। ये एक दो, ये दोनों बड़े डंबल हैं। ये काफ़ी बड़ा है। एक डंबल लगभग 20 kg का है और एक डंबल ये 10 किलो का, लगभग 10 से 12 kg का होगा। दोनों पूरा पहले मैंने बनाया हुआ है, सेट पूरा कंप्लीट है। काफ़ी अच्छा ये डंबल है और ये मसाले से मैंने बनाए हैं, घर पे ही बनाए हैं। तो ये जिम में काफ़ी टाइम से जिम बंद पड़ी है, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप इस पर घर पे बना के वर्कआउट इजीली कर सकते हो और बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक डंबल आप कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इसमें एक पाइप की, जो आपको समर का पाइप चाहिए होगा। और वो पाइप आपको मिल जाएगा किसी दुकान पे जहाँ पे गिट्टी मोरम या पाइप का फिटिंग का सामान मिलता है, वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। आपको 1 इंची पाइप लाना है जो समर में फिटिंग वाला होता है, और उसको आपको काट लेना है। आपको कुछ इस हिसाब से, इस तरह से काटना है। आपको अपने हिसाब से काट लेने का। आप जितना बड़ा डंबल रखना चाहें उतना बड़ा नाप के काट सकते हैं। और इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी गिट्टी मोरम मसाले की, जो आपको लिंटर में यूज़ करते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बनेगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा। Up my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby, it's just twist your body and mine. But my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry.
और ये हमारे डम्बल रेडी हो गए बन के। इनको बनने में लगभग 4-5 दिन बन लगा है। अब ये सूखे एकदम कंप्लीट हो गए, अच्छे हो गए, रेडी एकदम कंप्लीट। तो ऐसे आप बना सकते हो घर पे आराम से और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत रहेंगे ये। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना।